जय जगन्नाथ। आशा करुच्ची समस्ते भल थे। आज आम गोटे नुआ रेसिपी बनवा गुपचुप। समस्ते लॉकडाउन घरे अच्छा तो चटपटा रेसिपीटी बनातु और घरे निजे समस्त को खावा दिंतु। केमती लगे मत कमेंट करके जनातु। गुपचुप प्रथम डो प्रस्तुत करके रखी। डबटी आमर जी मैदा ने से सुजी ने भल भाव आप चकटिकी रखिए। आउ गोटे पूरी साइज आप जी डफ नि तार चारि भाग करदे। चारि भाग गोटे गोटे भाग ही आमर गुपचुप तैयारी हो पार। ये मुझे तेल गरम करी तेल छाणी नौ आप देखिपे गुपचुप गुटे के सुंदर फुलिकी अच्छी। आप डबटा को भल से चकुटिला 45 मिनिट रु गोटे घंटा पर्यंत घोड़ाई सेमती रखिदे। डबटा को कंसिस्टेंसी जदि ठीक न रोचे गुपचुप फुलिकी बहुत समय पर्यंत रही नरमी जीव सेफ्टी जीव। तो से लगी तार कंसिस्टेंसी को ठीक रखिए। सब चकटा को बहुत स्मूथ रखिए एवं देखिए गुपचुप को बहुत दिन पर्यंत सेमती रहिबो। और सबुठु मजादार कथा होची एटा मोर फास्ट रेसिपी गुपचुप रो कि मो लाइफ रे मो फास्ट थर पे तैयारी करूची। मो बाहर केबे गुपचुप खाएनी भाबिले घरे तैयारी करिवि आ तैयारी करूची बहुत सुंदर हेची। आ मु भाबी नथिले वीडियो करके शेयर करी बोली जेतेबेले भल हैला देन मु वीडियो करबा स्टार्ट कली। आशा करे समस्त को भल लागिवो। जो मैंने भी फास्ट टाइम गुपचुप तैयारी करें बिल्कुल डरंतुनी बहुत सुंदर हम। ट्राए करंतु अल्प करके करंतु बेसी करेनि नष्ट हो जाई पारे। ए साइज रे आम गुपचुप डफ गुड़ी को चकटिकी बेली ताको आम ए छाणीदबा। देखो गुपचुप से आपे आपे केते सुंदर भाव फुलुची कंसिस्टेंसली आपण ताको फ्रिक्वेंटली लेउटेब अदरवाइज गोटे साइड पूरा पोड़ी आ गोटे साइड कंचा रही एमती होबार संभावना अच्छी। तो आप फ्रिक्वेंटली ताको स्टेयर करेंगे गोटे छोट चामच कि खड़िका साहाय्य। ये गोटे छोट तेल छना चाली लेउटे से ही छाणीदेवी। देखो कत सुंदर देखा जाउछि से गुड़िक। मु तो बहुत डरी जाइए हेबनी हेब भाविकी कौन नष्ट हो किंतु भगवान को दयारु हेगला भल भी है। आपण भी निश्चिंत ट्राए करंतु देखंतु बहुत सुंदर हम। तो ये गोटे गोटे मु बाहर कर देउछि जो गुड़ाक हो जाइए। जो गुड़ाक न होम आउ थे लेउटे दे चलेबा और किसी समय पर्यंत बाहर करदबा। संपूर्ण हो गलानी। आ गोटे पकेली सेपटे मु आलू को सिझेकी प्रेशर कुकर रे आलू और मटर को रखी। आलू मटर सिझी जीवनी आमर चकटा प्रस्तुत करने आलू चकटा तो सुंदर देखा जाए देखिपे। आ तेल रे आपण धीरे धीरे छाड़िबे अलग अलग कर छाड़िबे। से आपे आपे ही फुलिक मोटा हो। बहुत पकई देबेनि तेल रे अल्प अल्प नेबे 4टा 5टा नेबे धीरे धीरे करके छाणिबे। टिके टाइम लगे किंतु भल भाव हम से गुड़िक। आ जदि गुपचुप कंचा रही जाउछि ताहले सेटा ठीक से हबनी। तो पांपड़टा को भल भाव हवा दरकार। एठी मु कम तेल रे छाणुछि आपण चाहेला आउ टिके तेल भी दे पारिबे। तो सब गुड़िक प्राय हो आसलानी। हम बाहर करदबा। यार साइज देखुवे केते केते बड़ साइज बेला है।
ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆପେ ଆପେ ତେଲରେ ପକେଇବା ମାତ୍ରା କିପରି ଫୁଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ସମୟଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୁପଚୁପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ସାଇଜ୍ର ହେଉଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ଖାଆନ୍ତି। ତ ନିଜେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଏପରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୟ କରନ୍ତୁନି ବିଲକୁଲ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲୁଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୁପଚୁପ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏପରି ତାକୁ ଚଲେଇବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେକୁ ଲେଉଟେଇ ଦେବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ପଛପଟ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଏଇଥର ହିଁ ବହୁତ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ଫୁଲିବ ଗୁପଚୁପ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ କାରଣ ଏହାର ସାଇଜ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାକୁ ଲେଉଟେଇ ଦେବେ ପଛପଟ ସାଇଡ୍, ଆଗ ପଛ ଲେଉଟେଇକି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସବୁ ସାଇଡ୍ରୁ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୋଡ଼ିଯିବାକୁ ଦେବେନି। ଏପଟେ ଆମେ ଖଟା ପାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି ଆମ୍ବୁଲ ନେଇଛି ଖଟା ପାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ସିଝା ହେଇଥିବା ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାର ଚୋପା ବି ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ଆମ୍ବୁଲକୁ 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ବତୁରେଇକି ରଖିଛି ଏବଂ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଣିରେ, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଇଛି, ତା ଦେହରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମ୍ବୁଲଟାକୁ ଚକଟି ଦେବା। ଆଳୁରେ ମୁଁ ପିଆଜ ମିଶାଇ ଦେଲି, କଟା ପିଆଜ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିବେ। ଖଟା ପାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲ, ପୋଦିନା ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତେନ୍ତୁଲିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ତେନ୍ତୁଲି ନଥିଲା ତ ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲର ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆଉ ପୋଦିନା ପତ୍ର ନିହାତି ପକାଇବେ, ତାକୁ ଓମିଟ୍ କରିବା ଉଚିତ ହେବନି କାରଣ ତା'ର ଫ୍ଲେଭର୍ ହିଁ ଗୁପଚୁପ୍କୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି କରାଏ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋଦିନା ପତ୍ର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ରେଶ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାକୁ ଆପଣ ଏତେ ଛିଡ଼େଇକି କିମ୍ବା କାଟିକି ପକାଇଦେବେ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମ୍ବୁଲର ରସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରେ ମିଶାଇବେ, ତାକୁ ଚକଟି ଦେବେ। ଏପଟେ ମୁଁ ଆଳୁରେ ଧନିଆ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ, ଲୁଣ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ଆମ୍ବୁଲଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚକଟି ନେଲି। ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆପଣ ରାଗ ଅନୁସାରେ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମ ଖଟା ପାଣିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି ଏବଂ ଆପଣ ବିଲିଭ୍ ବି କରିବେନି, ତେନ୍ତୁଲି ଖଟା ଠାରୁ ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏପଟେ ଆଳୁଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚକଟି ଦେବା, ଆଳୁରେ ମଟର ବି ମିଶାଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ଗୁପଚୁପ୍ ରେସିପି। ନିଜ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ